Toyota je upravo ispunila jedan od ciljeva elektrifikacije svog voznog parka. Naime, napravili su električni automobil zbog koga će srca autoentuzijasta zakucati malo brže. Senjoras i senjoris, dobrodošli u Algarve u Portugalu na međunarodnu prezentaciju Toyota CHR+. Novi model donosi onu dugo očekivanu kombinaciju performansi, brzine punjenja, autonomije, pa i cene, ali o ceni malo kasnije. Baterija kapaciteta 57,7 kWh ugrađena je u bazičnu verziju sa pogonom na prednje točkove i elektromotorom koji razvija 167 konjskih snaga. Ubrzanje od 0 do 100 traje 8,4 sekunde, a maksimalna brzina ograničena je na 140 km/h. Potrošnja na 100 km iznosi 13,4 kWh, što obezbeđuje u idealnim uslovima autonomiju vožnje od 458 km. Koliko god da je ovakav CHR Plus ispred konkurencije, rekli bismo da ova konfiguracija postoji samo iz dva razloga. Prvi je da pomogne elektrifikaciji globalnog voznog parka, a drugi je da kupcima onako tržišno otvori apetit ka modelima sa baterijom od 77 kWh. Prvi model opremljen ovakvom baterijom ima također pogon na prednje točkove i elektromotor koji razvija 224 konjske snage. Ubrzanje od 0 do 100 traje 7,3 sekunde, a maksimalna brzina ograničena je na 160 km/h. Potrošnja je u skladu sa dimenzijama točkova i kreće se od 13,4 do 14,6 kWh na 100 km. Mudra kombinacija jeste verzija sa točkovima od 18 inča, gde dobijate rekordnu autonomiju od 607 km. Također, ukoliko se opredelite za 20-ice, to ipak lepše izgleda, zadovoljite se sa 560 km autonomije. Ukoliko ste petrolhead ili električna verzija takvog čoveka što mu izađe na voltmetar, onda Toyota ima pravi električni automobil za vas. To je CHR Plus sa pogonom na 4 točka i snagom od 343 konja. Ubrzanje od 0 do 100 traje 5,2 sekunde, a maksimalna brzina je 180 km/h. So at the version, we have a true all-wheel drive capability, and that has two axles. Front axle, it has 167 kilowatt, and a rear axle, which has 8 kilowatt. And also, we have advanced torque distribution system. Potrošnja u zavisnosti od konfiguracije kreće se od 14,4 do 15,5 kWh na 100 km ili prevedeno u domet 507 do 548 km. Proizvođač baterija je kompanija PPES, inače zajednička firma Toyota i Panasonica. Inače, na bateriju proizvođač daje garanciju od 10 godina pod uslovom da obavljate redovne godišnje preglede. Bez obzira na kapacitet baterije, ukoliko CHR Plus priključite na izmenični punjač od 11 kWh, od 10 do 80% baterije napunit će se za 4 sata i 48 minuta. Prilično dobra stvar ukoliko auto noći u vašoj garaži. Međutim, ukoliko imate wallbox od 22 kWh, to vreme smanjit će se na 2 sata i 18 minuta. Ukoliko koristite super brzi punjač od 150 kWh, od 10 do 80% baterije napunit će se za svega 28 minuta.
CHR Plus ima sisteme za pripremu baterije za punjenje i njeno održavanje na idealnoj temperaturi. Tako da za ovaj automobil nema zime ili previše žarkog leta kada je u pitanju punjenje. Primera radija, provereno u Japanu, punjenje na super brzom punjaču pri temperaturi od minus 20 stepeni traje svega 30 minuta. Drugim rečima, tek 2 minuta lošije prolazno vreme od punjenja baterije na idealnih 20 u plusu. U CHR-u Plus jednom za svagda prestaje ona priča kao nećemo da palimo klimu ili grejanje jer će to da smanji domet automobila. Toyota se ovde poslužila sa dva trika. Za početak, klima uređaj ima toplotnu pumpu, a to mnogi nemaju ni kod kuće. A drugi trik jeste da sistem detektuje koliko ima putnika i gde oni sede. I prema tome grejanje ili hlađenje usmerava tačno tamo gde treba. Drugim rečima, nema rasipanja. Takođe, kada govorimo o punjenju, najbolje je da se učlanite u Toyotinu aplikaciju koja će umesto vas da se dogovara sa EPS-om, a i takođe da rešava sva plaćanja provajderima na javnim punjačima. Koeficijent otpora vazduha CHR Plus je 0,26. Inače, sa 2750 mm međuosovinskog razmaka, za udobnost u kabini dobijeno je 110 mm u plusu. Takođe, zaravnjena linija krova omogućava da putnici na zadnjoj klupi ne gube ništa od svoje udobnosti. Zadnji prepusti od dodatnih 50 mm otvaraju prostor prtljažnika od 416 litara. Interesantno je da je clearance ostao nepromenjen 185 mm. Međutim, smeštanjem baterije u podnicu postignuta je veća torziona rigidnost za 30%. Takođe i centar gravitacije vozila spušten je za 65 mm. The suspension is especially tuned for the European road conditions. Low coil spring, absorber, stabilizer bar, and also the electrical power steering map. These are realizing the precise, responsive, and agile feeling of this car. Pomenimo i veoma važan podatak za odlazak na more, a to je da CHR Plus može da povuče prikolicu ukupne težine 1500 kg. Da li je CHR Plus spreman da vas oduševi kada je reč o glavnim elementima doživljaja vožnje? Odgovor glasi da. Na delu je jedna izuzetno utišana kabina, jedno fantastično limuzinsko ogibljenje. Naravno, već smo spomenuli nešto niži centar gravitacije, što je dobra vest za agilniju vožnju u krivinama. Što se tiče onog fenserskog uživanja u vožnji, na delu imate profesionalni JBL-ov audio sistem, 9 zvučnika, 1 subwoofer i ukupno 800 W snage. A ako vam nešto nije jasno, onda se obratite lepo automobilu pitanjem Hej Toyota. A što se tiče tih 5,2 sekunde do stotke, to isprobavajte tamo gde je i mesto na autoputu. Jedno vam garantujem, dobit ćete jedan profesionalni osmeh od uva do uva. I u zaključku, Toyota CHR Plus kreće sa prodajom u Srbiji od ovogodišnjeg BG Car Showa, a početna cena je 29.999 evra, naravno nakon subvencije od 5.000 evra.